تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غليزان. مرحبا بكم، مرحبا بجميع المتتبعين. بزاف لي زيلاف اللي طلبوا مني ديسكور ديريكت وانديريكت شافوا الفيديو بصح خاصهم ان بو ديكزيرسيس. دونك وجدت لكم دي فراز سامبل على فراز ديكلاراتيف وفراز امبيراتيف، فراز اكسلاماتيف اي فراز انتيروغاتيف. غادي نديرو غير النوع تاع الجمل اللي تستحقوهم في الكاتريام اني موين. دونك ما غاديش نديرو كل شيء كاع التغيرات، باسكو هو لا بلوبار دو طون في السؤال غادي يجبد لك جمله من النص. لوتور ادي، il a dit, Nessim a dit à son ami. Donc toujours il, la plupart du temps, généralement. D'accord? Donc غادي نبداو بلا première phrase. Le professeur dit je vais expliquer la leçon. كيفاش نعرف باللي هادي ديسكور ديريكت؟ عندي les deux points les guillemets, d'accord, عندي le tiré تاعي، عندي le verbe introducteur. هاد le verbe introducteur نشوفه c'est quel verbe؟ c'est verbe dire au présent. D'accord? C'est le verbe dire au présent. أنا كي نشوف باللي هذا le verbe dire au présent, le verbe introducteur, كي نشوف هذا باللي راه في البريزون ولا في الفيتور، دونك داخل le verbe du discours direct هذا ما يتبدلش، y a pas de changement. C'est bon? Donc شنو نكتب؟ نكتب le professeur dit. ندخل واش؟ ندخل que. نكتبها من بعد نقول شكون هذا اللي يهضر؟ سي لو بروفيسور. هذا جو شكون هو؟ جو سي لو بروفيسور. دونك انا غادي ننقل الكلام تاع لو بروفيسور. دونك il، دونك ما توليش كو، تولي كيل. قلنا هنايا لو فيرب تاعي ما يتبدلش، هذا سي لو فيرب aller au présent، نخليه. Donc le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va expliquer la leçon. Point. Donc le professeur dit qu'il va expliquer la leçon. C'est la première phrase. Donc نعاودو نقلع les deux points les guillemets ندخل que. Donc تولي شا عندي؟ تولي عندي subordonné complétive parce que عندي verbe plus que complétif. Donc le verbe introducteur في البريزون، donc il y a pas de changement. Le professeur شكون اللي يهضر؟ هو، donc انا نهضر عليه نقول qu'il. Donc le professeur dit qu'il va expliquer la leçon. نفوتو la deuxième phrase. Deuxième phrase نروحو من déclarative. La première phrase c'était la phrase déclarative. Deuxième phrase c'est la phrase impérative. كيفاش نعرفوها باللي phrase impérative؟ Donc toujours عندنا discours direct, عندنا deux points les guillemets, عندنا le verbe introducteur. هنا la phrase va vite. va vite راه يبدا بالفعل، ما كاش لو سوجي، الفعل. دونك هنا عندنا توجور puisque يبدا بالفيرب، هنا سي لا فراز امبيراتيف، هنا الامر. داكوغ؟ نتوما في الكاتريام اني تعلمتوا الامر ترجعوه غير دو، ما نروحوش لحاجه واحده اخرى. صوالح واحده اخرين تشوفوهم في الليسي ان شاء الله، كي تكملوا تربحوا البيام ان شاء الله ونفرحوا بكم تشوفوهم في الليسي. دونك حشا قلنا نقلعوا les deux points et les guillemets. قلنا le verbe introducteur il راه في البريزون ما كاش changement. donc نعاود نكتب il lui dit. l'impératif شنديرو de، انا ندخل de بصح بيسك عندي le verbe va رجع de شاهله de plus infinitif. هذه درتها لكم في الفيديو. دونك الانفينيتيف تاع لو فيرب هذا سي aller. دونك شنو نقول؟ d'aller، ما نقولش de aller باسكو عندي voyelle. لو فيرب commence par voyelle. دونك d'aller vite. point. دونك لا فراز امبيراتيف شنو نديرو de plus l'infinitif du verbe. هذه اللي تقراوها في الكاتريام اني موين. الصوالح الاخرين قلنا في الليسي. دونك قلعنا les deux points les guillemets. il lui dit d'aller vite. il lui dit d'aller vite. هذه le changement كيفاش نروحو من discours direct indirect la phrase impérative. نفوتو la troisième c'est la phrase exclamative. راهي تكمل بالpoint d'exclamation. elle dit quel beau paysage.
Donc, شقلنا نقلعوا 2 points les guillemets, نشوفوا le verbe introducteur تاعي إلا راه في البريزون ولا في الفيتور الداخل il y a pas de changement. Donc, elle dit هنا ما ندخل والو. Quel beau paysage. سمحوا لي الكتبة تاعي ماشي شابة بزاف. D'accord? Donc, elle dit quel beau paysage. Point d'exclamation يروح تولي نقطة. Le point d'interrogation, les points d'exclamation يروحوا يولوا نقطة. D'accord? Elle dit quel beau paysage. Donc, قلعنا les 2 points les guillemets. خلينا l'adverbe تاع l'exclamation خليناه. Voilà, elle dit quel beau paysage. نروحوا la phrase interrogative الأولى. نبداو مع النوع الأول. Le premier exemple. Son ami me demande quelle heure est-il. هنا شا عندي في la phrase interrogative عندي l'adverbe interrogatif. Quel. D'accord? Donc شنديرو 2 points guillemets نقلعوهم. Toujours le verbe تاعي il est au présent, donc il n'y a pas de changement. نروحو son ami me demande quelle heure. Quelle heure. هنا واش عندي l'inversion verbe sujet. Donc quelle heure il est. Point. D'accord? Sujet دائما كي نصيب الفيرب قدام sujet نعاود نقلب. Donc son ami me demande quelle heure il est. Quelle heure il est. Point. نروحو النوع الثاني. L'exemple 2 تاع la phrase interrogative, toujours le verbe introducteur في البريزون. مازال ما ندخلوا في les changements تاع مازال ما نروحوا le verbe introducteur au passé. رانا toujours في البريزون. Donc les 2 points les guillemets, point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. عندنا est-ce que je peux venir. D'accord? شنديرو il se demande. هذه est-ce que تولي si ولا s apostrophe. D'accord? شكون هو اللي il demande؟ هو il. Donc s'il peut. هنا je peux x, tu peux x, il peut t. Je peux venir. Point. قلنا le point d'interrogation يروح. Donc il se demande s'il peut venir. Il se demande s'il peut venir. نروحو l'exemple numéro. Il lui demande pars-tu avec moi. Pars-tu هنا واش عندي. عندي l'inversion sujet verbe. عندي le verbe ومن بعد sujet. Phrase interrogative toujours. Donc شنديرو il lui demande. قلنا دايما la phrase interrogative ندخل si sauf إلا عندي l'adjectif l'adverbe interrogatif. هذاك اللي نخليه. بصح إلا لقيت est-ce que ولا لقيت version sujet verbe ندير si. Donc il lui demande شكون هو il. Donc s'il part. Je pars, tu pars, il part avec un T. S'il part avec lui. هاد التغيرات تاع lui, moi, تاع لي pronoms possessifs و démonstratif وكاع راني دايرت لكم طابلو في الفيديو ماذا بيكم تشوفوهم. Donc il lui demande s'il part avec lui. Point. Donc قلعنا les 2 points les guillemets. Inversion sujet verbe دخلت si part, s'il part avec lui. نروحو دروك نشوفو طابلو تاعنا. نشوفو la conjugaison les verbes تاوعي إلا كان le verbe introducteur ماشي في البريزون ماشي في الفيتور. نشوفو كيفاش يصير. واش قلنا si le verbe de parole est au présent ou au futur. Le verbe اللي على برا راه في البريزون ولا في الفيتور. Le verbe du discours reste invariable. Ça veut dire le verbe الدخلاني اللي entre guillemets ما يتبدلش. في la conjugaison bien sûr. Si le verbe de parole est au passé. Le passé, ça veut dire passé simple, passé composé, imparfait, plus que parfait. D'accord? Le verbe du discours direct change. Le verbe, les entre guillemets, يتبدل. Le présent, il est imparfait.
إلا كان في l'imparfait نخليه في l'imparfait. إلا كان في الباسي كومبوزي نرجعه plus que parfait. وإلا كان futur simple نرجعه في الكونديسيونيل présent. غادي ندير لكم دي زيكزامبل ونشوفوا مع بعض. وهادو كاع شفناهم في الفيديو. ماذا بيكم تشوفوا الشرح avant. D'accord? On va passer aux exemples. عندنا هاد l'exemple. Nadia a dit je reviendrai demain. Je reviendrai demain. نروح نشوف verbe de parole تاعي. A dit. C'est le verbe dire au passé composé. Donc, puisque عندي هنا passé composé, هذا الverbe غادي يتبدل. هذا الverbe c'est le verbe revenir في le futur simple. حنا قلنا le futur simple نديروه conditionnel présent. Donc, Nadia a dit. هنا هذا ما يتبدلش. نقلع عليه دو بوان. اش قلنا ندخلو كو. شكون اللي تهضر؟ نادية. نادية سي ال qu'elle reviendrait au conditionnel présent. هادو لا تيرمينيزيون تاعو اللي هو الفيتور بلس لا تيرمينيزيون دو l'imparfait. هذا هو الكونديسيونيل بريزون. ماذا بكم تشوفوا الفيديو تاعو. دوما شتولي تولي lendemain. Qu'elle reviendrait le lendemain. On dit point. D'accord? Donc, puisque هذا في passé composé, le verbe du discours يتبدل. شفناه وين راه في الفيتور سامبل. رجعناه كونديسيونيل بريزون. شكون اللي يهضر؟ غادي ننقل الكلام تاع من تاع نادية اللي هي elle. Donc Nadia elle a dit qu'elle reviendrait le lendemain. نروحو نشوفو exemple. Deuxième phrase. Il a dit on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. Le verbe تاعي c'est toujours dire. معليش كاين à déclarer à تلقاو كيما تحبوا. Passé composé. Donc, nous chauffe le verbe à l'intérieur des guillemets. C'est a. C'est le verbe avoir. Au présent. Donc, le présent, l'imparfait. Donc, il a dit. Que toujours. C'est en. Quand avait. Avait, c'est l'imparfait du verbe avoir, l'imparfait, d'accord? Qu'on avait beaucoup d'exercices. Aujourd'hui, Hedi, chez Touli, ce jour-là. Donc, il a dit qu'on avait beaucoup d'exercices ce jour-là. On met d'accord? On va passer au troisième exemple. La phrase suivante. Elle m'a dit, je les ai achetés hier. Donc, toujours le verbe تاعي rafel passé composé. Donc, le verbe du discours يتبدل. نروحو نشوفوه. Et acheter, c'est le passé composé du verbe acheter. Donc, le passé composé, قلنا يولي plus que parfait. Donc, نكتبو. Elle m'a dit, je connais elle, donc, qu'elle les avait achetés. Hier chez Touli, la veille. Point. Donc, elle avait acheté, ou plus que parfait. راني دايره فيديو على plus que parfait. Le plus que parfait, هو. C'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. On a l'auxiliaire avoir, donc avoir avec elle, l'imparfait, plus le participe passé du verbe acheter. On a l'accord, puisqu'on a que قدام, on فهمتكم على l'accord et tout. Donc, هذه كيفاش تولي. On نشوفوا une autre phrase. Je lui avais dit, ne sois pas coléreux. Toujours, le verbe تاعي راه في le passé. Donc, le verbe qui est le verbe du discours change. هنا نروح نشوف. هنا عندي ne sois pas coléreux. هنا sujet ما كاش. Donc c'est une phrase impérative mais à la forme négative parce que عندي ne et pas. voilà le verbe تاعي. Donc c'est une phrase impérative. La phrase impérative قلنا ندخلو de. D'accord? Donc on va voir. نكتبو toujours. Je lui avait dit
de, قلنا de plus infinitif. D'accord? De ne pas. هذا c'est être, c'est le verbe être. Donc, de ne pas être coléreux. Point. D'accord? قلنا كي يكون عندي لا phrase impérative في الكاتريام année عندنا علموكم de plus l'infinitif. Donc, de ne pas, on dit le verbe تاعي à l'infinitif. نروحو نشوفو une autre phrase. Ahmed me demanda, veux-tu jouer au tennis de table? Veux-tu jouer au tennis de table? On a toujours هنا le verbe au passé. Donc le verbe تاع discours يتبدل. On a le verbe vouloir au présent. حنا شا قلنا le présent يولي l'imparfait. Donc Ahmed me demanda. قلنا نديرو si. Tu. Donc هيهضر معايا أنا. Donc أنا. Je. Si. Je. هذا c'est le verbe vouloir. في l'imparfait. Si je voulais jouer au tennis de table. Et voilà. Donc, Inch'Allah, تكونوا فهمتوا. نعاودوا نديروا une récap. قلنا si le verbe de parole يكون في البريزون ولا في الفيتور le verbe اللي بين هذوك المزدوجتين le verbe du discours reste invariable. ça veut dire ما يتبدلش. يتبدلوا غير الصوالح اللي بفهمتهم لكم. روحوا شوفوا الفيديو ماذا بكم شوفوا الشرح بيان وروحوا شوفوا هاد لي phrases. Si le verbe de parole est au passé, n'importe quel passé, passé composé, passé simple, plus que parfait, imparfait. Donc, le verbe du discours change. Présent, il est imparfait. Imparfait, il est imparfait. Passé composé, plus que parfait. Futur simple, conditionnel, présent. J'espère que les phrases, فهمتوا منهم. غادي نخلي لكم إن شاء الله les phrases, l'exercice وحده. نخلي لكم d'autres phrases تاني في الرابط. ماذا بكم تحملوهم تحلوا التمرين وارسلوا لي في التعليقات ومن بعد ندير لكم الحل بوركوا با. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تنساو لايك جيم ما تنساوهاليش مع تعليق شباب وبارطاجي الماكسيموم وابوني باش يوصلكم كل جديد من عند ام يقين غوليزان. الله يعطيكم الصحه. بيانتو.